Salam les docs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et d'abord, je vais féliciter les gens qui ont passé en cinquième année médecine. Cette vidéo est destinée à vous, elle est faite spécialement pour vous. Et donc, je vais vous parler un peu de la cinquième année médecine et j'essaie de vous donner un maximum de conseils et que j'espère que vous les trouvez utiles et que ça يساعدوكم في هذا العام. Et Inch'Allah, يفيدكم. Alors, avant de commencer, je vous dis, n'oublie pas d'abonner ma chaîne YouTube et mon compte Instagram a.8.kayamed ainsi que ma page Facebook معلومات عن الصحة. Alors, on commence. Donc, en cinquième année médecine, vous allez étudier 7 modules. On a 2 modules de 9 semaines qui sont la pédiatrie et la gynéco, 4 modules de 3 semaines qui sont l'uronéphro, l'endocrino, la rhumato et la psychiatrie, et un module de 6 semaines qui est l'orthopédie. Donc en général, la cinquième année médecine est facile. Les modules ملاح تسمى facile ماهمش حاجة صعيبة ولا non facile mais ils sont longs et chargés. Surtout les triades, donc par rapport le nombre de cours, par rapport à la durée, donc ce sont des modules qui sont trop chargés. Alors, on commence premièrement par les triades. Premièrement, c'est l'uronéphro. Alors, en uronéphro, c'est un module de 3 semaines. Au total, c'est 23 cours. Donc, l'uronéphro est réparti en deux, donc est réparti en deux chapitres ou deux parties. Donc, la néphro et l'uro plus la napate. Donc, la néphro, vous avez 7 cours de néphro, 11 cours d'urologie et vous avez 5 cours d'anapathe, plus les TD qui sont en nombre de 7. Donc, mes conseils concernant ce module, donc je vous conseille d'abord d'être à jour. Donc, dès le début du module, vous devez étudier. من le premier jour لازمكم تبداو تقراو ما تخليوش تقولوا نخلي ولا non. Il faut être à jour dès le premier jour parce que تعطيو يوم ولا يومين توليو en retard ويتراكموا عليكم les cours بزاف surtout مع les TD كيما حنايا كما قريتها انايا صباح تي دي ولا ستاج والعشيه الكور اي دي فوا يديروا لنا 2 كور في العشيه دونك يتراكموا دونك لو بروميير جور تلقى روحك ديجا عندك 3 كور راهم يستناو فيك الوغ لا تعطي اليوم الاول يزيدوا لك 6 اكسيتيرا دونك لازم تكونوا تقراوه dès le premier jour. Aussi je vous conseille انكم تبداو بلا نيفرو باسكو راهي سهله و 7 كور ديجا تنحيوها عليكم. Et puis ديروا l'uro et l'anapathe en parallèle parce que les cours يتشابهوا بزاف. Exemple في l'uro عندكم le cancer de la prostate, في l'anapathe ثاني كاين un cours de cancer de la prostate. Donc je vous conseille ديروا ساع le cours هذاك anapathe puis تروحوا le cours تاع l'uro هكا تلقاو روحكم فاهمين ويبقى في راسكم ما يروح لكمش. Donc je vous conseille de faire l'uro et l'anapathe en parallèle. هذه يعني نصيحة وجربتها انايا بعدا كي درتها هكا بقاو في راسي شفيت عليهم وجاتني فاسيل. Alors concernant donc le contrôle فيه bien sûr la partie théorie et la partie clinique. La partie théorie, vous avez 30 questions dont 10 pour l'uro, 10 pour la néphro et 10 pour l'anapathe. Et concernant la clinique, vous avez 10 questions avec 2 cas cliniques. Un cas clinique de l'uro et un cas clinique pour la néphro. C'est l'uronéphro. Deuxièmement, c'est le module d'endocrinologie. Endocrino. Donc, l'endocrino, vous avez 15 cours. 15 cours avec 3 cours anapathe et 8 TD. Donc, l'endocrino, en général,
c'est un module facile, mais les cours sont trop longs. Et comme قلت لكم le nombre de cours par rapport à la durée تاعو راهم بزاف. Surtout avec les TD qui m'a donc نحكي لكم على mon expérience. Donc حنا تاني كنا les TD الصباح c'est obligatoire والعشيه les cours و les TD تاني طوال ما يحكموا فيهم presque toute la matinée من 8h30 حتى ل 11h. والعشيه تاني تحكم لك تسمى العشيه كامله يسمى c'est un module qui est chargé وما تلقاوش الوقت يعني الوقت par rapport لهاد les cours et tout راهو ما يكفيش خلاص. Donc il faut être aussi à jour dès le premier jour. لازمكم le premier jour تاني تقراوه ما تغفلوش خلاص. اللي قلت لكم en 5e année en général تغفل اليوم c'est bon. ماشي نقولك راحت عليك مي تلقى روحك من بعدها توليك لا بريسيون اي تو تما مش مليحه. donc il vaut mieux être à jour من الاول خير ما يتراكموا علينا لي كور ومن بعد تحصل ما تلقاش كيفاه دير تولي هذيك لا بريسيون والقلقه اي تو. donc قلت لكم عندكم 15 cours 3 cours en APAT et les TD 8. Je vous conseille aussi d'assister انكم تاسيستيو لي كور باسكو بهم تفهموا ويبقاو لكم شويه في راسكم باسكو من بعدا كي توليو في لا ريفيزيون كلش قاعدين يتخلطوا لكم لي زانفو اي تو قاعدين توليو شارجي توليو ما نقدروش تستوعبوا اي تو. لازم من الاول خير تاسيستيوه او ما يبقاو لكم هذوك ديما كي تاسيستيو تهزوا دي انفورماسيون اللي يبقاو ديما في راسكم. ابري من بعد كي تقراو لو كور وحدكم تكونوا شافين على هذوك لي زانفو تما تزيدوا عليهم وكي تعود فيهم خير. alors je vous conseille d'assister les cours aussi les TD انكم تكونوا à jour الكور اللي ديروه تقراوه العشيه. et c'est tout pour ce module là. Donc concernant le contrôle de l'endocrinologie, vous avez 30 questions et 30 questions théorie et 10 questions cliniques. Donc le nombre des cas cliniques ça dépend. Parfois dire 2 cas cliniques, ça dire 3 cas cliniques. كل واحد كيفاه كما ما روتاسيون انايا داتنا 3 cas cliniques alors que la rotation اللي قبلي دات لهم 2 cas cliniques. Donc ça dépend. Le nombre de cas cliniques. Donc, alors, concernant le module de rhumato, le module, je ne peux pas vous donner des conseils بزاف parce que نلقيتو في la période exceptionnelle تاع الكورونا وحنا نقصنا في le nombre de cours. هي d'habitude فيها normalement 14 cours وحنا رجعتهم لنا 8 cours donc presque la moitié نحاتها. aussi احنا قلناه par visioconférence mais je vous conseille d'assister les cours. C'est un module qui est facile donc تقدروا تقراوه facilement ما فيهش حاجه يعني صعيبه ولا اشكال ولا حاجه. concernant le contrôle حنايا تاني نقصنا في le nombre de questions. On a 20 questions théorie, mais d'habitude, on a 30 questions. Et on a 10 questions cliniques, avec 2 cas cliniques. Alors, concernant la psychiatrie, c'est aussi un module de 3 semaines. Fait 14 cours, avec 7 TD. C'est un module moyen. ما هو صعيب ما هو سهل. تقدروا تقراوه. باغ كونطخ انايا قبل ما نقرا بسيكياتري ولا كي كنت نسمعهم يقولوا يهضروا على بسيكياتري بلي راهي صعيبه ولي تيرم راهم جدد و il faut assister ويا ربي تقدر تقراه. مي كي قريته انايا j'ai trouvé tout à fait le contraire. صح كاين دي nouveaux termes
مي ماشي لهذيك الدرجه اللي كانوا يحكيو لي عليها ولا دونك كي يحكيو لي كي يحكيو على البسيكاتري جيماجين كو راهي صعيبه اي تو ما نقدرش نقراها نو مع الاخر سي تو طافي لو كونترير دونك حبيت نقول لكم بلي ما تسمعوش للناس اللي يقول لكم هذاك الموديل يخوفوكم من هذا من الموديل ولا حاجه باسكو كل واحد وكيفاه كل واحد وكيفاه يشوفوا ولا كاينين ناس راحت فيهم طبيعه انهم يخوفوا يعطيو كيما نقولوا حنا طاقه سلبيه للغير ولا يخوفوا الناس الاخرين في العوض يشجعوهم هما او كونترير لا يقول لهم هذاك حاجه صعيبه اي تو دونك pour moi la psychiatrie c'est un module normal qui m'a les autres modules صح فيه de nouveaux termes mais تفهموهم normal. Aussi, je vous conseille d'assister. Donc, tous les modules nécessitent comme t'assister au lhom. C'est surtout la psychiatrie. باش تفهموا هكا و des fois le prof يجيبها لك يحكي لك على des cas صراو في l'hôpital ولا l'expérience تاعهم ويعطيك des exemples على une maladie ولا حاجه هذيك تبقى لك في راسك وبها تفهمي هذاك المرض تما يبقى كيما يبقى لك في راسك وتفهميه خير. Donc, assistez le module. Et avant de commencer les cours, je vous conseille de faire les 2 premiers TD. L'observation en psychiatrie et l'introduction à la psychiatrie. هادو فيهم يشرحوا لكم مختصر تاع واش كاين في la psychiatrie هكا باش كي تقراو les cours تلقاوهم فاسيل وتفهموهم facilement. Concernant le contrôle, c'est 30 questions théorie et 20 questions cliniques. Vous avez un seul cas clinique. Allez, 20 questions. Alors, c'est concernant la psychiatrie. خلصنا les modules de 3 semaines. Maintenant, c'est le module d'orthopédie. C'est un module de 6 semaines. فيه 26 cours 26 28 qui sont faciles sauf la partie du traitement qui nécessite une assistée ou tu fermes bien parce que c'est beaucoup plus un traitement chirurgical et اسمها حوايج جدد ما كنتش تشوفوهم من قبل في لي موديول اسمها لازمهم الشرح تاع le prof. Donc je vous conseille aussi d'assister les cours تاعكم تاع l'orthopédie. Concernant le contrôle فيه 40 questions. Donc ça dépend là دوكا كيفاه نقسموا la partie théorie et clinique كل مرة كيفاه. Normalement, c'est 30 questions théorie et 10 cliniques. قادين يكونوا des questions برك تما la partie تاع la clinique قادر تكون des questions directes normal وقادر يكونوا des cas cliniques. كيما في la rotation تاعي جاو des questions normales تما direct ou la rotation اللي قبلي كانوا جاو des cas cliniques peut-être 2 cas cliniques تما تختلف. Et c'est un module en général qui est facile. Donc, ما فيش إشكال. Sauf comme la partie du traitement qui est dans la plupart des cas c'est un traitement chirurgical. اللي لازم تسمعوا الشرح تاع le prof. Donc il vaut mieux assister les cours. Alors, on a terminé avec les modules de 3 semaines et le module de 6 semaines. Après, on a les modules de 9 semaines qui sont la pédiatrie et la gynéco. Donc, je vous parle un peu de la gynéco. La gynécologie, c'est un module de 9 semaines. Vous avez 38 cours avec 7 cours anapath. C'est un module facile, مليح. Vous n'avez pas de TD. Le stage, je vous conseille de faire le stage de gynéco. تشوفوا حوايج. Donc, concernant la durée,
la durée par rapport les cours تما مليحة. vous avez le temps انكم تقراو تما يكفيكم الوقت تقراوها مي ما تخليوش كلش للاخر. تما كي تشوفوا ان موديول دو 9 سيمان تتكاسلوا ولا تقولوا خلي مازال الحال وتبقاو توخروا الوغ من بعد يتراكموا عليكم لي كور وما تلقاوش كيفاه توليو تيليمينيو اي تو نو. نقراو من الاول باش تكونوا على راحتكم من بعد وما يتخلطوا لكمش المعلومات باسك يتخليو الدروس يتراكموا عليكم من بعد كاين تشابه في بين لي كور يقدروا يتخلطوا لكم لي زانفو. دونك اقراوه من الاول. الوغ كما قلت لكم سي موديول كي فاسيل لي كور شويه بزاف مي راهم تما نقولوا قصار ماهمش طوال ولا اي لي كور تاني انا بات ملاح. هذه هي concernant les questions le contrôle vous avez 70 questions théorie et 10 questions cliniques. Donc la théorie عندكم normalement 60 questions non 70 je me suis trompée. Donc vous avez 10 questions cliniques et vous avez 80 questions théorie. 70 questions à les cours تاعكم et 10 questions la napate. Donc la gynéco, je vous conseille aussi d'assister les cours puisque vous avez le temps et aussi de faire le stage. Je sais pas la situation exceptionnelle اللي فيها تاع la pandémie. Je sais pas est-ce que يديروا les stages ou là non. Alors concernant le module de pédiatrie, j'ai déjà fait une vidéo concernant ce module de la pédiatrie. Je vais vous parler un peu de ce module. C'est un module de 9 semaines. Vous avez 38 cours et plus les TD. Les TD, c'est presque une révision à les cours. Exemple, le chapitre de diabéto. Comme le TD, presque le même, le TD نفسه le cours. Une révision. Donc, ما تحقوش بزاف les TD. Vous avez 38 cours. La pédiatrie, c'est un module qui est lent et chargé. Les cours, ils sont trop longs. Alors, toile, bzaf, ou les cours bzaf, par rapport à la durée. Donc, il vaut mieux, comme nous tenir à jour. Et انكم تاسيستيو وكي تقراوه لا بيدياتري راهي شامله لجميع لي موديول اللي قريتوهم. Donc je vous conseille انكم تقراوها par chapitre. Exemple chapitre d'endocrino وحده, chapitre d'uronéphro, le chapitre de cardio, de pneumo, etc. هكا تقراوهم تما تديروا la répartition تاع les cours. Je l'ai déjà fait la vidéo concernant le module de pédiatrie. تلقاو le lien في la barre d'infos. Et concernant le contrôle, فيه 40 questions avec 40 questions théorie et 20 questions cliniques. La clinique فيها 4 cas cliniques. Et c'est un module qui est moyen. C'est facile. Mais c'est un module qui est chargé. هذه هي الحاجة اللي qui pose le problème le module. Mais en général, il est facile. Donc, هادو هما les modules de 5e année médecine. Donc, le conseil, les chaque بيناتهم انكم vous devez assister au cours et surtout n'éliminez aucun cours.
parce que ما تقولوش هذا لو كور اي امبورطون هذاك نو ولا كامل امبورطون وقادر انكم تعطيو كور هذاك ما ديروهش قادر يطيح لكم كلينيك ولا قادرين تعاودوا لو موديول على جال هذاك لو كور. دونك جو فو كونساي انكم تبداو تقراو منها الاول خير من تخليو الاخر دقيقه وتوليو تيليمينيو في لي كور وتوليو سو بريسيون وهذه اصلا تاثر على نفسيتكم. Il faut être bien organisé dès le début de le module. J'ai déjà fait une vidéo concernant l'organisation et comment étudier donc étudier les modules TACOM. Personnellement, je fais le début de le module, je fais une liste de les cours. نكتبهم باش نعرف le cours اللي درناه le cours اللي ما درناهمش le cours que j'ai fait et le cours اللي ما درتهمش et je coche avec des cases هكا. De toute façon تلقاو la vidéo في ma chaîne YouTube. J'espère que هاد les conseils راح يفيدوكم وتستفادوا منهم ويعاونوكم بزاف les modules تاعكم. Et je vous dis bon courage, bonne chance. Et si vous avez d'autres questions concernant la 5e année médecine, vous pouvez les poser dans les commentaires ou bien me contacter sur Instagram. Et si vous voulez, nous نديرلكم des vidéos à chaque module وحده بالديتاي les cours كيف تقراوهم ولا كيف ما تقراوهمش. Je suis là. Il faut juste me dire en commentaire ou me contacter sur Instagram a.8.kayamed et je vous dis salam.